नमस्कार बंधुरा आज आमी शेयर करब झिंगेर एक नतूनत्व रेसिपि। सर्षे और टक दई दिए बानानो এই रेसिपिटी निरामिष दिने अवश्यई ट्राई करबेन। रेसिपिटी शुरू थेके शेष पर्यन्त देखबेन और केमन हयेछे कमेंट करे जानाबेन। रेसिपिटी करते 3 থেকে 4টে झिंगेके आगे थेके धुए खोसा छाड़िए एभावे टुकरो करे केटे निয়েছি। এখন रेसिपिटिर जन्य सर्षे एकटा पेस्ट बानिয়ে नेब। मिक्सिंग जारेर मध्य दिए दिलाम 2 चामच सादा सर्षे, 1 चामच करे कालो सर्षे, पोस्त, दुटो काँचा लंका और सामान्य परिमाण जल दिए एटाके पेस्ट करे नेब। संगे आरो निয়েছি 100 ग्राम परिमाण टक दई जेटाके भालोभाবে फेटिয়ে নিয়েছি। चलुन रेसिपिटी करे नेওয়া যাক। कड़ाईते दिए दिलाम परिमाण मतो सर्षेर तेल। गरम तेलेर मध्य दिए दिलाम हाफ चामच परिमाण कालो जिरे। एखन केटे रखा झिंगेगुलो एर मध्य दिए देब। सामान्य परिमाण नुन और हलुद दिए एटाके भालोभाবে नेड़े नेब। झिंगेटाके बेशिक्षण भाजবার दरकार नेই। 2 मिनिटेर मतो नाड़ाचाड़ा करे नेবার पर एरी मध्य दिए देब पेस्ट करे रखा सर्षे और टक दई। এখন গ্যাসের ফ্লেমটাকে লোতে রেখে সবকিছুকে একটু ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে নেওয়ার পর এরই মধ্যে অ্যাড করে দেব মিক্সিং জার ধোয়া সামান্য পরিমাণ জল। গ্রেভিটা হালকা ফুটতে শুরু করলে এর মধ্যে দিয়ে দেব স্বাদ মতো নুন, 3টে কাঁচা লঙ্কা আর স্বাদের জন্য সামান্য পরিমাণ চিনি। এখন গ্যাসের ফ্লেমটাকে লোতে রেখে এটাকে ঢাকা চাপা দিয়ে 5 মিনিটের মতো হতে দেব যাতে করে ঝিঙেগুলো খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায়। সব শেষে ঢাকা খুলে নিয়ে এর উপর দিয়ে দেব সামান্য পরিমাণ সরষের তেল যাতে করে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে। দেখুন বন্ধুরা আমার রেসিপিটি একদম তৈরি। এখন এটাকে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করব। রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে একটা সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।